हॅलो स्टुडंट्स. सो आम्ही पेपर सॉल्व करता. सेक्शन बी स्टार्ट करूया. ओके, क्वेश्चन नंबर 21. Okay, so without performing actual division, state whether the rational number 27 by 480 has a terminating decimal or a non-terminating decimal expansion. If it is a terminating decimal, then write its decimal expansion. ओके, सो हांगा आतां तेंच्यांनी एक नंबर दिला, रॅशनल नंबर. क्वेश्चन 21. ओके, 27/480. ओके, फर्स्ट वी हॅव टू फायंड तो टर्मिनेटिंग आसा काय नॉन टर्मिनेटिंग आसा. ओके, आतां हें कशें काडप, तर पयलीं आमकां तेजे प्रायम फॅक्टर्स बरोवचे पडटले. 27चे प्रायम फॅक्टर्स जातले 3 9 so 3 into 3 into 3. Okay, then 480चे प्राइम फॅक्टर्स काढा. 12 6 30 15 and 1. सो हांगा जातलो हो 2 5 फावटी आसा. सो 2⁵ into 3 into 5. ओके, हो 3 आनी 3 कट केलो आमी. सो उरलें कितें, 9 हांगा बरयता 9/2⁵ into 5. ओके, सो जेन्ना केन्ना आमचो डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2⁵ into some 5⁻m, okay, or p, okay, then we can say that the decimal expansion is terminating. Okay, so आमकां एक आन्सर मेळ्ळें, that is it is terminating. ओके, सो आतां तेंच्यांनी काडूंक लायला की you have to write its decimal expansion. सो आतां हेका आमकां कन्वर्ट करूंक जाय in the power of 10. ओके, सो हांगा 5⁻1 आहा. सो हांव तेका 5⁻5 करता, that is by multiplying 5⁻4 and 5⁻4 in the denominator and in the numerator. ओके, सो हो कितें जातलो, 9 into 5⁻4 आहा. सो 5 क्यूब म्हाका खबर आहा, that is 125, आनी into हांव करता 5 upon this will be 2⁵ into 5⁻5. so 2 into 5⁻5 जातलो तो. ओके, 10 to the power 5 जातलो. सो हे वयले आमी पयलीं मल्टिप्लाय करया. 125 into 5 625. 625 into 9 करूंक जाय, 45. 5625. ओके, अपॉन 10 to the power 5 म्हणजे 5 झिरो आसतले, 1 2 3 4 5. सो आतां तसो अकॉर्डिंगली तुमकां पॉयंट घालूंक जाय, 1 2 3 4. सो 1 2 3 4 आनी एक येतलो. सो 0.05625 is the answer. Okay, this is the decimal expansion. Okay, next question, question 22. Two friends met together at a club. After how many days will they meet again if one of them visits the club after every 64 days and the other visits the club after every 72 days? आता हो क्वेश्चन पळयतकूच तुमकां कळोंक जाय की this is based on HCF and LCM, right? सो आतां हांगासर तेंच्यांनी कितें विचारला, आफ्टर हाव मेनी डेज विल दे मीट अगेन इफ वन ऑफ देम विजिट्स द क्लब आफ्टर एवरी 64 days and other visits the club after every 72 days. सो कितें तरी अशें आसा जो व्हडलो नंबर आसा, रायट? सो दिस इज यू हॅव टू फायंड द LCM. ओके, सो LCM of 64, list common multiple. So LCM
of 64 and 72. ओके, सो हांगा पयलीं आमकां प्रायम फॅक्टर्स काडचे पडले 64चे. Okay, then you have to find prime factors of 72. Okay, so now common are this. So LCM 2 into 2 into 2 आणि बाकीचे हे येतले. So this is 8, this is 9, so this will be 8 into 8 into 9, so to 9. $576. So after 576 they will meet again. Okay. Question 23. A vertically held stick 20 cm long cast a shadow 5 cm long on the ground. At the same time, a tower cast a shadow of 7.5 meters on the ground. Now draw an appropriate figure and find the height of the tower in meters. आता हांगा तेंच्यांनी स्पेसिफाय करूंक ना की टावर आनी स्टीक खंय आसा ती, रायट, बट तेंच्यांनी इतलें सांगलां की एट द सेम टायम. आनी हो क्वेश्चन तुमचो एक तर आमी ट्रिग्नोमेट्रीन घेवं शकता तो, नाजाल्यार इट इज फ्रॉम ट्रायंगल्स लेसन. ओके, दॅट इज सिमिलर ट्रायंगल्स. सो ते कॉम्बिनेशन आहा ट्रिग्नोमेट्री आनी सिमिलर ट्रायंगल्साचे. सो हे आमी ड्रॉ करूया. पयली स्टीक ड्रॉ करूया. सो दिस स्टीक इज 20 cm long, cast a shadow of 5 cm, and then we have a tower, okay, which is, we don't know how much is this height. shadow दिला तेंच्यांनी 7.5. ओके, सो हांगासर दोन ट्रायंगल्स आसा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQC. ओके, हो जातलो 90, हो जातलो 90. आतां हांगासर जर आमी सिमिलर ट्रायंगल्स अप्लाय करता, ओके, जाल्यार कितें जातलें, ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQC. ओके, सो आमी हांगासर आमी यूज करूं शकता तेजो रेशियो ऑफ द साइड्स. ओके, सो रेशियो ऑफ द साइड्स इज AB upon PQ is equal to BC upon QC. आतां हांगा तुमकां सेंटीमिटरांतल्या मिटरानू कन्वर्ट करपाची गरज ना, कित्याक आमकां एक नंबर मेळटलो. ओके, जाल्यार तुमी मिटरानू कन्वर्ट करूं शकता, तशें कांय प्रॉब्लम ना, बट हांगा जस्ट आमी नंबरूच हें करता, रायट. सो हें कितें जातलें, AB आमकां दिवंक ना, PQ आसा 20, BC आसा 7.5 आणि ही आसा 5, रायट. सो दिस AB is equal to 7.5 upon 5 into 20. So this is 4. So you'll get 7.5 into 4, 30. So AB is our 30 meter. ओके, ही एक वे आसा. आता ही दोनूय ट्रायंगल्स सिमिलर म्हणून कशी प्रूव जाता, तर हांगा आमी ट्रिग्नोमेट्री यूज करूं शकता. हितून आतां आमचो हो 90 डिग्री आसा, हो बी 90 डिग्री आसा, आनी एक आमचे कॉमन एंगल आसा, रायट.
सो हे सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आनी कितें जाय तर दोन खंयची एंगल्स इक्वल आसल्यार पुरो. दॅट इज ए सिमिलॅरिटी टेस्ट लागता हांगा. दॅट इज आतां जर हांवें व्हडलें ट्रायंगल घेतलें जाल्यार ट्रायंगल एंगल ABC इज सेम एज एंगल PQC, right? And second angle is our common angle, that is angle C. So by AA similarity test both the triangles are similar. Okay, आणि ते जर सिमिलर आसा जाल्यार ही बी एंगलां सिमिलर आसतली. सो युजींग अवर ट्रिग्नोमेट्रीन हें यूज जातलें. जर हांवें tan of theta घेवन ते कॅल्कुलेट केलें जाल्यार आन्सर सेम येता. ओके, बिकॉज tan of theta दोगांचो सेम येतलो. आतां सपोज हांवें tan of C घेतलो. tan C will be 20/5 and tan C considering the bigger triangle it will be x upon this is x upon 7.5. Okay, so हेंका आमी कंपेर करता. So it will be same 4 into 7.5 which is 30. Okay, next question poya. Question number 24. A point R divides the line segment joining the points P and Q. Okay, in the ratio 3:4. Find A and B. First thing you have to draw the figure. Okay, so question 24 आन तेणी सांगला पॉइंट R डिवाइड्स म्हणजे हो PQ लाइन आहा तेका R पॉइंट डिवाइड करता. सो R पॉइंटाचे वॅल्यूज दिल्या तेंच्यांनी. पॉइंट्स 1 कोऑर्डिनेट्स दिल्या -1 आणि 2, P चे दिल्या 2 आणि 5 आणि Q चे दिल्या A आणि B. and ratio is given 3:4. Okay, you have to find A and B. आता हांगासर थोडी भुरगीं कन्फ्यूज जाल्या आसतली कारण हांगासर तेंच्यांनी R पॉइंट दिला. जेन्ना आमी 2 पॉइंट पळयता आनी एक अननोन पळयता आमी डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मुला यूज करता आनी हो पॉइंट फायंड आउट करता, रायट. बट हांगासर तेंच्यांनी लिटल ट्रिकी दिला ते म्हणजे हो पॉइंट दिवंक ना. जर तुमी सारके रीड करीत आनी ड्रॉ करीत जाल्यार तुमकां हे आन्सर सारकें मेळटलें. ओके, सो अप्लायींग सेक्शन फॉर्मुला कितें म्हणटा, this point R, okay, is mx2 plus nx1 upon m plus n my2 plus ny1 upon m plus n. okay, so x1 y1 आमकां खबर आहा आमचो 2 आणि 5. okay, this is x1, this is y1, x2 आणि y2 आणि हो पॉइंट आमचो हो -1, 2. m आणि n दिला 3 आणि 4. so this is 3 into x2 is a, n x1, n is 4, x1 is 2 upon 3 plus 4 7. then m y2, m is 3, y2 is b, n y1, n is 4 आणि y1 is 5. okay, m आणि n 7. okay, so now you have to compare. आता एक खंयचे दोनूय हे कंपेर करचे पडटले, एक करून जावचें ना कित्याक A आणि B सेपरेट हितून आसा, रायट. सो कंपेरिंग युअर x कोऑर्डिनेट यू विल गेट 3a plus 8 upon 7 equal to -1. okay, so this is 7 हांगा मल्टिप्लाय जातलो, हांगात बरयता. so it will be -7. so 3a equal to -7 minus 8. so हो जातलो 15 आणि हो 3 सकयल येतलो. okay, so this will be -5. a is equal to -5. so हांव हांगा बरयता a is equal to -5. दुसरो कोऑर्डिनेट कंपेर करूया. 3b plus 20 equal to upon 7 equal to 2. so 7 2 जातलो 14. okay, so 3b equal to 14 minus 20. so जातलो -6 and तो 3. so 3 2 जा, so b is -2. so आमकां a आणि b मेळ्ळे
that is -5 and -2. Okay. Next question, question 25. The coordinate of a vertices of the triangle ABC are A 4,1, B -3,2 and C 0,k. Given that the area of a triangle ABC is 12 square units, find the value of k. सो हांगासर आतां तुमकां एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्युला यूज करचो पडटलो आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी एरिया ऑफ ट्रायंगल दिल्या. ओके, मागीर तेंच्यांनी ऑर क्वेश्चनूय घातला थंयसर ऑप्शनान आसा, दॅट इज EFG ट्रायंगल दिला, तेजे वर्टायसीस दिल्या, यू हॅव टू फायंड द एरिया. ओके, सो आय विल सॉल्व बोथ. सो फर्स्ट वन पयली सॉल्व करया. कोऑर्डिनेट्स दिल्या तेंच्यांनी, हांव ट्रायंगल ड्रॉ करता. ABC, A triangle आसा 4,1 vertices and 0,k. So first you have to write area of triangle formula. So area of triangle ABC किने जातले half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Okay, now you have to put the values and this is equal to area of triangle dile 12, so equal to 12 घेवपाचो. Okay, so hot 2 पयलीत थंयसर वयतलो आनी मल्टिप्लाय जातलो 12 सो ते इक्वल टू 24 जातले. x1 आसा आमचो 4, y2 पयलीत तुमी लेबल केल्या बरें, दॅट इज x1 y1 x2 y2, सो दॅट आमकां डायरेक्टली ते वॅल्यूज थंयसर घालपाक मेळटा. सो y2 इज 2 minus y3 इज k, x2 इज -3, y3 इज k minus y1 इज 1, x3 इज 0 इंटू हो टर्म आमचो ऑलरेडी 0 जातलो. ओके, सो तेका आनी फुडें बरोवपाची गरज ना. सो दिस इज इक्वल टू 24. नाव यू हॅव टू मल्टिप्लाय दीस 4 इनसाइड. सो 4 to the 8 minus 4k minus 3k plus 3 इक्वल टू 24. ओके, सो आतां कितें जातले, हे जातले 7, 18, 9, 11, so 24 minus 11. Okay, so minus 7k equal to 13. So k is equal to minus 13 upon 7. हो तुमचो k point. ओके, केन्ना केन्ना मिस्टेक बी जावं शकता. ओके, सो क्रॉस चेक करून पळया तुम्ही पॉइंट सारके घातल्या काय ना. ओके, सो 4,1, this is 4, right? y2 is 2, y3 is k, x2 is -3, y3 is k, y1 is 1, x3 is 0. ओके, आणि हो 2 हांगा गेलो, 24 जालो. सो 8 minus 4k minus 3k plus 3 equal to 24. So this is minus 7k, 11, right? Okay, next तेजोच क्वेश्चन आसा, एरिया काडूंक लायला ट्रायंगल EFG. पॉइंट्स बरोवया पयली. सो E पॉइंट आसा 5,2, F आसा 4,7, G आसा 7, -4. ओके, यू हॅव टू फायंड द एरिया. सो सेम फॉर्म्युला पयली आमी लेबलिंग करूया. x1 y1, x2 y2, x3 y3. ओके, लेट्स राइट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्युला. ट्रायंगल EFG, half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2.
Okay, so half. X1 is 5, y2 7, y3 minus 4, so plus 4 घेतलं, plus x2 is 4, y3 is minus 4, y1 is 2, x3 7, y1 2, y2 7. Okay, so 5 into 11, 4 into minus 6 plus 7 into minus 5. So this will be 55, 24, 35. So adding you will get no. So this will be minus 4 on 2, so minus 2. आणि मायनसान एरिया असा ना, सो आम्ही प्लसान कन्सिडर करपाची. So the answer of this question is 2 square units. Okay.